Salut Internet, Malion Ansoma Anioula Ansou, ni Bastaola, Alakana Baskambela Jelena, Kafo Kawalimando Folimini Dantala, Abalmake de Do, Ras 24, les Lenxiga Soldat Fitini, Ansigira Keneka, Horonya Keneka, Dambe Keneka, Eredon Keneka, Faso Kanu Keneka, Kafo Kawalimando Folimini Dantala. Les Lenx, mes respects à vous, Eka Hakilna, Anika Kodo Nika Kala, Anika Donia Ibla, Faso Kanumina, Ani Faso Tanye Siraminka. Ambo di siraka ante bo siraka foka jienwuli kifo ki walimando foli mini dantala le lengsi iga foli temenen ko fe fitini anga fitini ambi fo ki walimando foli mini dantala iga kunu video akera bede franchement iye gusilike o temenen ko fe fimani kali kifo ki walimando foli mini dantala sigu ni minemeleke i folende depuis a fo isigiro la bokum iba bokum kifo ki walimando depuis a fo États-Unis kono anyere publication kelaw ewa bawani gaire kan me debe ko ni bachite ala kana baskambela jelena Mustapha kan me de bawda j'espère que tout va bien nere ka soldat Daniel abela jele Aziza nuno abela jele Icon nuno abela jele munye invisible ye mbaw bela jele fo foli mini dantala a munun fana yelendo abela jele folendo mandenka bela jele folendo Mali toyala de lenki toyala mandenka ambia an sigira ya aka karamogo ben tege bi karamogo tenela aka moru ben tege bi mori tenela ne ka mori e Mali de ne ka karamogo e Mali de voilà donc Mali de kanu benela Malion an kanu diko video minge an ka décortiquer kelen awe kuma do ba kono kuma Malien mayoro infamude aw mayoro infamude yoro e aya lamere me aw ma famude an ka décortiquer kata inshallah Usralendu Jumadon Boli Fawarakana Tabala Minte Min ya lawuli were min uru yere kala jini ye min Tako koso aleba nyini mfe Nire fanaka tlaka nyini aslame jama fe nale tokoye Anga ke sabali bawi Anga ke munu bawi Ni min fule nye Anga nyongiri follow ayo min fone wale je fentamulu nale ko min ka bla obebla na ko min kata obeta nale mala ne ba mechugo mina ma fana tlo ba la jamana ngono abele jelen fana pena ba me o mechugo indela kuma ka fam calcul were tala mo were ka pression tala mo were ko kala ni tala o mogote
ni mbe farla nyonga utisi nango ambake abike fanani ala soma la mam mingo ka ba ni na fait bien Malien diko bora aya ka video ke kunu kabla ka foko jumado no isini ko boli ko borala ko munde ya boala akoko sirifike nyoro mbuye ko di ya wele ka foko jamana be la halaya minka be tablo minka e ka ferini ka boli boala diko yere munde fo kofe ako mo min sera kanimboli boala nu ya toala o kera sirifike de nyoro no ya mfana moke ko di ya to de tala non te mana jiebe fra ngonka boli ntun tese ka boala ambe question posa nyere kuya jamana yere koso ne hakilla olu hakilla peut-être mbuye ode kabuni mali olu bolo olu ka yeta anu ka kewale anu komi manajiu hakilla ka ke mali kono ode kabu kateme mali toka parce que olu bolo sisa ye mali drapeau ta ku senda ka digi fente boala no ya bla yoromi atewli no diko aw ya je yoro la billahi aw nyo de fo mo ci temi be sere ya sanfe e convoquera au don e min bora kafo ki kana anki nyini ngai dado kana muru mbora kata olu de te ko kalama ere min fele be mandi ibe kuma ni heni de ibe kuma ni juguya de ite kuma ni jamana kanu ite kuma bada ka adama de on fara ngon ka no o kuma te ni e convoquera comme ni 5 la kafo ki kata jama min mbora e tunganga munde fo sisa ibe welel ke jama min be kati kaso yene diko de wele jamana de wele mbeto lame jabu min be mbolo mba lase jamana fama uma mo mambu jamana mad diko e tunganga ninde ki ka bare demsonu ka bo kuleni buni bela progrès dala nga itara munde la ko diko temini diko te datugu diko temini diko te datugu aw ya yira sisa ka foko jamana kono progrès le juge ikana kiri tiga nyere banka kiri tiga nyere ayo de dabo parce que aw ya yira ka foko pouvoir ti aw ya yira ka foko gouvernement ti se ka fin de boala o ya to autar diko bobolola diko de kabuni mali wa est-ce que diko kabuni mali diko kabu ka foko commissaire ka foko ko progrès ka diko convoquer ka foko akana e kuma min fa ma fam diko kabu mawa en contre diko mambo ma de diko tunkanga nyininga tunkanga do sokono de ka nyininka maldeun kama malinko ayo kuma do de fo maldeun masega famu be ya famu ika hakilna ka famiyali kechogola mais ani ye min fo ani ika kuma nyere tlenen be yoro kelemina mojite mo mi sera ka famu ne ewelela munu mbora bi ka foko diko kana mini fantande unde do munu mbora bi olu de faw be kasa munu mbera ka foko diko temine olu de dalembe bamako yiri kono nu te barala munu mbora kata mankanti progrès la ka foko diko temine aw de be aw ka diplôme ba bolo me aw be yiri kono aw de be aw faw ka frakeli songo memu kana songo tu bolo aw ma miri jamana de ka buni nimbe aw ma miri ka fambe gele min kono diko nu ka gele ade do aw to kalama na aw to kalama ne de bo fawye angata mbena le mbesi kuma imade mbena le o se ka fengi ni ko ambe ba femina ma ale minni ko jamana be halaya mina kibaram nun serama ajorona barsa munun be fangala o be komina o ta le fela ye koy nga jamana in ka kishi o ya le hami o koso de abani na fe anga koy noya sami wati were che bien akoko ko sirfiko ko munu be fangala bi ko lu tale felay ale ka laɲini te bi no lu be fangala non aya fo amoke anan karamgo nyoro sirfike ko ibeka be fangala ibeka de kabuni sirfike ibeka de kabuni dikoy fo diko nunu ka famu ka don ka fo ku be mara mina o ye mali mara be jombolo ibeka donc aw be mara gouvernement ka mara de kono fanga fo itawla aw ka dine kono islamia dine kono fanga bawla islami to bolo me gouvernement maliko la fanga tawla barka tawla aw tenege fanga e fanga de malendem bela jelen de tay fanga ebe bara la fonction publique kono ebe bara la gouvernement kono e joyoro jume mali gouvernement kono ka foko diko joyoro fele ka foko certificat joyoro fele a joyoro be ro jume jonde be se ga irane la ka fo fonction publique kono ka foko nunu be bara la nga gouvernement kono mais gouvernement talent de wotazi la nunde bolo nunde gouvernement tege tolomi
kabla uko kukan na flota kado pochila. C'est ça la vérité. Mɔgɔ mun ni Mali ye de Mali di ka bon ni fɛn bɛɛ lajɛlen ye aw denmisɛn minnu wulila ka taa diko bɔ bolo la ko diko tɛ don progrès kan aw k'aw sigi k'aw miiri diko kana don mais mɔgɔ dama min minɛna ye ni diko ka minɛ olu bɛ kɛ cogo di olu kan ka bila ou bien man ka bila n'an ko sariya de n'an ko aw taara taa cogo min na banjugu minalen filɛ banjugu kan ka bila banjugu kɛlɛn tɛ zone minnu bɛ yen bi progrès ni justice kan ka décision ta k'olu bila progrès ni juge kan ka décision de ta k'olu bila k'u labɔ prison na k'u bila liberté totale i ka t'u bara i n'i fa n'u baw ka ɲɔgɔn ye n'an ko tiɲɛ de dɛ zone min nana zone datugura a ye fɛn kelen de suɲɛ n'a datugura diko dunya ka kuma fɔ en public jamana de bɛ jamanadenw ka bese ta an ka muru ta an ka taa kɛlɛ kɛ a kana kɛ yɛrɛ a ka kuma fɔta comme a y'a bama yɛlɛma siran na a ka kuma fɔta kana yira yɛrɛ k'a fɔ an ka taa gouvernement attaquer mais est ce que gouvernement ka responsabilité dɔ de di diko ma wa ni diko bɛ autorisation ta yɛrɛ k'a fɔ ko maliyɛndenw ka bɔ ko an ka taa yaji ninnu kɛlɛ an ka taa Amadu Kufa ninnu kɛlɛ o dalila b'a bolo yɔrɔ jumɛn n'o dalila b'a bolo yɔrɔ min maliyɛnden min bɛ e ka yira ne la an tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye an ka taa ka bɔ yan faso ko an ko faso ko hinɛ t'a la makari t'a la balimaya t'a la teriya t'a la ni tiɲɛ nana don min a bɛ fɔ n'a kan ka fɔ i karamɔgɔ ye a bɛ fɔ a ye n'a kan ka fɔ an yɛrɛ kun ye a bɛ fɔ an yɛrɛ kun ye diko ye nin kuma fɔ k'a fɔ an ka besew ni fɛnw ta maliyɛnw a ye kɛ hakilimaw n bɛna hakili jigin yɔrɔ dɔ la ne y'o de fɔ ye n ko san joli diko bɛ négociation na anw ni yadi ninnu cɛ an ni Amadu Kufa ninnu cɛ mais est ce que don jumɛn diko de bɔra ka n'i jɔ en public comme a ye nin kuma fɔ cogo min k'a fɔ ne ye san caman de kɛ n bɛ taa ni yadi ninnu bɛ sigi ka kuma an ma se ka ɲɔgɔn faamu ni Amadu Kufa ninnu bɛ ka sigi ka kuma an ma se ka ɲɔgɔn faamu an ye ɲɔgɔn je i ma sɔn ka fɔta ma a ye Mali karamɔgɔw fara ɲɔgɔn kan hali bi an ka taa n'u ka sigi ka kuma n'u bann'o la waati min an kan ka min kɛ an b'o kɛ est ce que diko bɔra k'o fɔ en public min passera ye ni diko cɛ est ce que aw b'a dɔn ni kɛlɛ wulila diko ko kan ka bɔ ni kɛlɛ wulila diko bɛ sa diko tɛ sa anw de bɛ sa aw fantanden minnu bɔra aw de bɛ sa aw mɔgɔ hakɛ fɛn fɛn bɔra ka taa diko bɔ bolo la ko progrès tɛ diko ye k'a ɲininka ko a man ka diko ɲininka ko parce que ko diko de ka bon ni progrès ye diko de ka bon ni président de la république est ce que aw bɛ fɛn kalama aw ma tagama aw tɛ fɛn dɔn aw ma kalan yɛrɛ n'aw kalanna ni kodɔn b'aw la k'a fɔ ko dɔnniya de b'aw la fanga ye fanga de waati dɔ de sera fo en cas de justice a ka responsabilité ta c'est très important parce que n'i y'a ye an ka tribunal bɛ nin kɛ cogo la an ka justice bɛ nin kɛ cogo la tiɲɛ de tɛ parce que président de bɛ juge nommé ale de bɛ procureur nommé c'est ça la vérité c'est pour cela que diko ma se ka siraw ka ɲininka n'o tɛ n'a y'a sɔrɔ anw peuple de juge sigi mun na ni diko tɛ ɲininka mun na n'a tɛ ɲininka mɔgɔ de ka b'u jamana sariya ma mɔgɔ de ka b'u jamana sariya ma diko ye ko min kɛ nin ye nin bɛ dankari Mali sariya la diko ye ko min kɛ nin ye a bɛ ko min n'u ye Mali drapeau ta ka taa ka tasuma k'a la k'a jani maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ɲɛna c'est ça la vérité diko ye o ɲɔgɔnna de kɛ tan hali ni denmisɛnninw bɔra k'a fɔ e kana taa progrès ye progrès bɛ anw de kama a bɛ anw fantanw de kama a bɛ anw kɛlɛkɛlaw de kama a bɛ a ka kiiri de tigɛ an kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ parti ko t'a la hali ni denmisɛnninw bɔra o maman kɔnɔ k'a fɔ ko diko ko kana don i selen kɔfɛ i tun kan ka dɔn denmisɛnninw a ye sabali tiɲɛ ye tiɲɛ de ne man bon Mali ma man bon fanga ma mais i yɛrɛ bonya Mali ma parce que denmisɛnninw ko k'i kana don i ma don o denmisɛnnin kelen ninnu de bɛ minɛ tugun ka taa don prison na i faw de bɛ o ɲani la i baw de bɛ o ɲani la i ma miir'o la est ce que diko bɔ kalama diko t'o kalama c'est ça la vérité aw bɛ terroriste ɲini ka taa yɔrɔ jumɛn est ce que bɛn ka di diko ye an ka hɔrɔnya fɔ de est ce que bɛn ka di diko ye est ce que jamana kanu bɛ diko la c'est pour cela k'a ɲɛ imposer diko ye kuma min fɔ ka na décortiquer mɔgɔw ye mɔgɔw ka se k'a faamu i ka diko wele diko ka t'o weleli lajɛ mɔgɔw ka tila ka bɔ ka taa mɔgɔ façon minnu yɛrɛ bɔra k'a fɔ ko olu taara olu hakilila Bamako dɔrɔn de ye Mali ye même Bamako ka dɔgɔ Mali kɔ la le président de la République a bɛ yen de Bamako kɛlɛ a ka dɔgɔ Mali kungo kɔ c'est ça la vérité aw ma miiri diko ka minɛ ka datugu a ka fisa dugu joli ka tiɲɛ a ka fisa dugu joli ka ci a ka fisa maa mugan ka sa a ka fisa maa mugan ka bɔnɛ a nin na a ka fisa muso joli ka bɔnɛ a cɛ la a ka fisa muso joli i ka bɔnɛ u denw na aw ma miiri nin na mais aw miirila mun de la minnu bɛ ka sa nord la minnu bɛ ka sa Kayi Kidali Kulukoro aw ka sira t'o la aw ka sira bɛ mun de la aw bɛ kɛlɛ kɛ mun de la ko parce que ko ye diko convoqué diko ye jɔn ye Mali ko la diko ye jɔn ye ni ne ni diko de do aw b'o kuma fɔ haro fana ni Mali ko de do a tɛ ne ni ba pagaci ni silamɛya doni do silamɛya ye ɲɛmɔgɔya de d'a ma ɲɛmɔgɔya hukumu kɔnɔ n b'a bonya mais jamana taa sira kan n bɛ diko bonya ni faya yɔrɔ de ani kɔrɔya yɔrɔ mais jamana kunkanko la ne bɛ diko bonya k'a da kun jumɛn de kan pour quelle raison
mais aw fantandenw dama de bɔra aw caman de filɛ prison na minnu tun bɛ karamɔgɔ kɛlɛ la mais ma minɛ maliko kɛlɛ la i y'u to karamɔgɔ ko mankan de la karamɔgɔ bɛ mais karamɔgɔ t'i dɛmɛ k'a fɔ i kan ka baara sɔrɔ cogo min karamɔgɔ t'i dɛmɛ i ka avenir kan ka ɲɛ cogo min est-ce que Diko y'o kɛ di yan Diko yɛrɛ mago ta aw yɛrɛ la aw bɛɛ ta k'a kɛ bu ni bɛɛ ye k'a kɛ bu ni bɛɛ mɔgɔ min nana ka nin kuma façon fɔ jamana kɔnɔ o kan ka ɲininka a da dɔ kan na an m'a fɔ a bɛ minɛ ka datugu i y'a convoqué na an k'i ɲininka i ye min fɔ a ma faamu jamanadenw fɛ est-ce que nkalon de don est-ce que Diko ye haut conseil président ye bi wa haut conseil président tɛ o association min b'a bolo dɔrɔn de ka président de don a tɛ Mali fonction publique foyi la a tɔgɔ tɛ foyi la maa b'a de dɔn dɔrɔn ko diinɛ ɲɛmɔgɔ de don misiri do kalifalen b'a la o misiri bɛ jamana jumɛn de kɔnɔ Mali ɲɔgɔn faga bɛ ka kɛ o Mali kelen in de kɔnɔ Besow Diko ko Besow ka taa o Mali kelen in de kɔnɔ hɔrɔnya bɛ min danbe bɛ min est-ce que ninnu bɛ kira taasira kan wa ninnu bɛ Ala taasira kan kuranɛ ye min fɔ est-ce que a bɛ ninnu kun na aw bɛ k'a fɔ ko ninnu de kalanna i y'a kalan yɔrɔ jumɛn billahi dɔnni tɛ ninnu na mais an ka taa ninnu ka dɔnnibaliya an'u ka kalanbaliya billahi bi n b'a labɔ ka yɛrɛ maliyɛndenw na kuranɛ y'u kafiriya yɔrɔ min na n b'a a y'a f'aw ye aw bɛ taa lajɛ maliyɛnden bɛɛ bɛ bɔ a kalama kelen kelen mɔgɔ mɔgɔ kalan don i bɛ taa lajɛ kuranɛ kɔnɔ an ka taa fɔlɔ voilà a ye o min ɲini ne y'a naamu minɛ wa n bɛ na k'a lase aw ma alisilamɛw a k'a faamu ni hakili ka faamuya ye a k'a faamu ni hakili ka faamuya ye a ka tila k'a faamu ni hakili ka faamuya ye nin bɛɛ ye min ɲini o bɛ kɛ ni Ala sɔnna n dalen b'a la a ye min fɔ n ye a tilala k'a fɔ k'ale yɛrɛ ma d'accord ni nin ko in ye wa minnu bɛ ka jamana mara u bɛ lahalaya min na o t'a fɛla ye a y'a fɔ n ye a ko nka jamana in ka basigi jamana in ka lafiya jamana in ka hɛrɛ sɔrɔ o y'ale ka haminako ye fɛn o fɛn b'a to jamana in bɛ buruja walima jamana in bɛ dafiri o man d'a ye wa kibaruya minnu sera an ma a kibaruya bien a ye fɛn dɔ de fɔ yan ko Mbuye ko Ɲɔrɔ Mbuye ko ni jamana ɲagamina ko man d'ale ye mais minnu bɛ jamana kunna bi ko o fana o t'ale ka laɲini ye parce que ne t'a dɔn olu bolo Mali ye olu de ta ye olu bolo Mali ye olu ka du kɔnɔna de ye olu bolo Mali ye olu n'u ka denbaya de ta ye c'est ça la vérité aw tɛ se ka kɛ Mali ye aw tɛ surunya ka kɛ Mali ye dɔnni t'aw la kalan t'aw la ni Mbuye ye nin kuma fɔ jɔn de i bɛ ka sigi anw kun na vérité aw de i bɛ ka sigi anw kun na don min na an ko k'an bɛ manifester i bɛ ka kata aw ko k'an ka i bɛ ka de to yen buba ye kata e yɛrɛ kuma min fɔ la n bɛ se a ma Mbuye billahi n bɛ n kale Ala la n bɛ se a ma munna n'aw ko k'an ka i bɛ ka to yen parce que a y'aw sɔn fɛn dɔ de la aw ka entrée personnelle ka tila k'a fɔ jamanadenw ye a ye président to yen an ka ministre lata n'i y'a mɛn ko ministre n ko président de don président tɛ yɔrɔ min ministre bɛ yen wa mais aw ka entrée y'u sen d'a kan aw ka affaire y'u sen d'a kan sisan aw bɔra k'a fɔ ko i bɛ ka kata yɔrɔ jumɛn est ce que aw bɛ ka kuma min fɔ est ce que aw y'a faamu aw si tɛ Mali ye Mbuye e tɛ Mali ye Diko wallahi aw tɛ Mali ye c'est à dire a ye baara kɛ diinɛ hukumu kɔnɔ aw kana dama tɛmɛ k'a fɔ ko aw bɛ de l'état de kɔnɔ c'est pour cela que fo juge k'a faamu fo procureur k'a faamu k'a fɔ ko fanga min bɛ yen jamanadenw de t'a dɔn dɔnnikɛla tate mana kɛ dɔnnikɛla ye cogo cogo même sini n'u ye Mbuye n'u y'a convoqué Mbuye de kan ka déplacer ka na procureur ye bonya t'o la karama t'o la parce que n'ale mana ni procureur déplacera k'a fɔ ko Mbuye ye maaba de ye k'a fɔ ko a bɛ taa Mbuye ye n'a taara Mbuye ye o kɔrɔ ye de ko Mali drapeau ko nafa t'a la o kɔrɔ ye de ko an ka fanga ko waati bɛɛ lajɛlen na a bɛ adamadenw de sen kɔrɔ n'u b'u sen d'a kan c'est ça n'aw ma jamana bonya n'an ma jamana bonya o jamana kelen o bɛ to duguma de o tɛ wuli fo ka diɲɛ wuli n'anw tagamana jamana faamaw aw de b'anw ɲɛ aw ko k'aw bɛ baara kɛ faso tiɲɛ de kan aw bɛ baara kɛ peuple de ye aw bɛ baara kɛ gouvernement kɔnɔ k'anw de lalakana ka tiɲɛ tigɛ anw ni ɲɔgɔn cɛ aw kana aw jija cogo si la ka déplacer ka taa Mbuye ye ko aw ye Mbuye convoqué ou bien a ye nin convoqué ko maaba de don ni maaba de don maaba don a ka diinɛ de kɔnɔ ne ye silamɛden de ye i tɛ silamɛya dɔn ka tɛmɛ ne kan dɛ c'est ça la vérité i tɛ silamɛya dɔn ka tɛmɛ anw kan voilà Mamudu ko min fana de don a ye erreur gɔrɔ erreur a ye erreur ba de kɛ ne e welela kana ni denmisɛnninw bɔra nin kɛcogo la Diko e tun kan k'a fɔ de fo i ka taa k'a ye de fo i ka taa ni procureur ka kuma de mais denmisɛnninw ka mankan sababu e yɛrɛ ma sɔn ka don bureau yɛrɛ kɔnɔ tugun e continuera k'i ka manifestation n'i ka ko wɛrɛw de kɛ ani ka kumabaw non o t'a ɲɛ ye o e mana nin bɛɛ lajɛlen kɛ jɔn de ye dimi dɔn anw na bi parce que Mali fanga barika t'a la kodɔn t'a la Mali fanga talen b'a aw de bolo otage la aw bolo peuple minnu b'a aw ko aw bolo jama min b'a aw ko n ko anw de don
ba aw fanga kelen min be an faw de do an baw de do an koro de do an balmaw de do c'est ça la vérité n'aw daraw yere la cogo cogo aw be daw yere la aw ka diinɛ sariya de kɔnɔ aw ka diinɛ taabolo kɔnɔ mais jamana sariya kɔnɔ aw be ko kɔnɔ de ni jamana ko misiri min tɛ dayɛlɛ jamana sariya kɔnɔ a tɛ dayɛlɛ kira ye mun de fɔ ala ye mun de fɔ i ka ala batu dugukolo bonyanen de do n'i ma kun mali kɔnɔ ta jamana wɛrɛ la c'est ça la vérité a ka fisa aw kana k'a fɔ aw b'an ka jamana tiɲɛ bolo a kana k'a fɔ aw b'aw dogo diinɛ de kɔfɛ k'a fɔ aw bɛ gouvernement bagabaga ka gouvernement attaquer k'a ménager gouvernement tɛ se ka fɛn wɛrɛ kɛ Mamadou Diko ye mun de fɔ a kana bɛse ni fɛnw yɛrɛ fɔ mais ko ale ye gouvernement attaquer de ka tila ka gouvernement ménager gouvernement ménager ni ye jɔn ye o ye anw de anw de bɛ sa o santinali joli bɛ e ka da la mugɛ mɔgɔ joli de bɛ kɛ e ka du gardi Diko fana mɔgɔ joli de bɛ k'a ka du gardi mais est ce que an faw ka du bɛ ka gardi wa est ce que an ka du bɛ ka gardi wa c'est ça la vérité ni guerre wula mali kɔnɔ anw de bɛ to a la anw de bɛ sa wa hari ni bana nana an minnu bolila ka taa k'a fɔ ko Diko tɛ minɛ a tɛ minɛ ni bana y'anw minɛ an bɛ furakɛ cogo di adamaden b'i miiri yɛrɛ ka avenir de la yanni ka jɔrɔ ni mɔgɔ wɛrɛ ka avenir ye anw ka avenir ye jumɛn o ye mali de ye mali kɔnɔ an ka se ka baara sɔrɔ mali kɔnɔ kalanko ka se ka sabati mais bi y'a to nin gɛlɛya bɛ mali kɔnɔ pendant 6 mois nin kalanko in bɛ mali kɔnɔ mun ye kumana ou bien Diko kumana personne mais affaire dɔ de bɛ n'u sen dara kan c'est pour cela que Diko y'a da maga nin na k'a fɔ ko i b'o kɛ kɛlɛ ye k'a fɔ i bɛ gouvernement attaquer ko i bɛ ka kata yɔrɔ jumɛn ka i bɛ ka sigi an kunna k'a fɔ k'o ka taa o ye kuma wɛrɛ de ye aw tɛ juge ye aw tɛ paga ye aw ye silami ɲɛmaw de ye silamiw bolo a banna c'est tout an fa de y'an b'aw bonya mais a ye jamana bonya n'aw ye jamana bonya an b'aw bonya n'aw ma jamana bonya an b'aw dɔgɔya hali sini paga tɛ bɔ a la a cɛ tɛ cɛ min n'an bɛ siran ɲɛ mali kungo kɔrɔ walahi a tɛ yen Maliki a ye fanga kɛ maliendenw ta ye aw kana fanga kɛ maaba ni parti pris ko ye c'est ça la vérité i ye baara min kɛ nin ye ni hɔrɔnya b'a nɔ la ni danbe b'a nɔ la Maliki ni progrès ni kasonkɛ tiɲɛ ye tiɲɛ de zone minnu bɛ bi a ye kaso bonba dayɛlɛ aw k'u labɔ bɛɛ ka libéré bi bɛɛ ka t'i bara hɔrɔnya kɔnɔ parce que Mbuye tɛ machine fanga cɛ dɛ Mbuye mana ko kɛ Maliko la cogo cogo a ye mun kelen de kɛ k'a fɔ ko a sera ka sabati Mali kɔnɔ a tɛ yen a ko kelen tɛ yen a ko kelen tɛ yen depuis ATT tile ni mori kelen ninnu de bɛ yen ATT kana ka guerre ladon an ni ɲɔgɔn cɛ ATT ka taa e bɛ ka kelen in kana o manka kelen de bɛ yen hali sisan e bɛ ka kelen de bɛ yen o manka kelen de bɛ yen maliyɛndenw tɛna faamu sisan k'a fɔ ko mori ninnu tɛ ka baara kɛ n'anw ka hɛrɛ ye i tɛ k'anw ka hɛrɛ laɲini i bɛ k'u ka vie an'u ka avenir denw n'u mɔdenw ka avenir i bɛ k'o de dilan anw fantandenw kan c'est ça la vérité ni mɔgɔ min bɛ ko dɔn k'a fɔ ko kalan b'i la hali bi aw ko ninnu de kalannen don hali bi aw ko ninnu de sabaw ye wa hali bi aw ko ninnu de dɔnnikɛlaw ye wa dɔnni bɛ yɔrɔ jumɛn aw ko jamana kanu bɛ Mbuye la jamana kanu bɛ Mbuye la Mbuye fɔlɔ de ye nin kuma fɔ k'a fɔ ko k'an ka bɔ an ka taa kɛlɛ kɛ n'an sara yɔrɔ min don min o dugusɛjɛ ko ale bɛ sa est ce que jamana kanu bɛ ninnu na n'i ye ɲɛmaa ye n'i ye maaba ye i b'i yɛrɛ bonya de ka tɔw bonya n'o kɛra jamanadenw b'i bonya jamana b'i bonya jamana tɛ fɔlɔ k'i bonya dɛ e de bɛ jamana bonya e de b'a dɔn k'a fɔ e de bɛ jamana jukɔrɔ e de b'a dɔn k'a fɔ ko drapeau in de ka bon n'an bɛɛ lajɛlen ye c'est pour cela que i bɛ ko kɔnɔ de n'i kun'o kɔnɔ jamana faamaw b'i bonya jamanadenw b'i bonya mais aw y'aw yɛrɛ ta jamana de sanfɛ non aw ka dɔgɔ mali ko la bilahi aw ka dɔgɔ c'est ça la vérité aw tɛ se k'an ka maire bagabaga aw tɛ se k'an ka député bagabaga aw tɛ se k'an ka commissaire aw tɛ se k'u bagabaga juge progrès aw tɛ se k'u bagabaga k'u ka sɔn aw ta ma i ka tɔw minɛ k'olu datugu n'aw ka datuguli waati sera ou bien n'aw ka ɲininkali waati sera k'u bɛ sira k'aw wele o tuma mun de don mali ko tɛ tugun anw de ko sariya man ɲi ko Maliki nana de walasa sariya ka tigɛ tiɲɛ kan n'aw yɛrɛ taara nin kɛ jɔn de kɛra k'a fɔ ko an mago tɛ sariya la jɔn de nana k'a fɔ ko an mago tɛ justice ɲuman na jɔn de nana k'a fɔ ko an mago tɛ progrès ɲuman na an maliyɛndenw de don nin kɔrɔ ye de maliyɛndenw minnu bɛ burusi kɔnɔna na a y'aw ka kiiri tigɛ aw yɛrɛ ye progrès y'a dabɔ de kama juge y'a dabɔ de kama nin kɔrɔ ye de anw minnu bɛ yɔrɔ wɛrɛw la ni bingani bɛ ka k'aw kan ko bɛɛ k'i ka kiiri tigɛ yɛrɛ ye a kɔrɔ ye nin de c'est ça la vérité n'i y'a ye aw ye Diko bila n'aw m'a ɲini k'a dɔn k'a fɔ ko jama min bɔra jama in ka dɔgɔ mali kungo kɔrɔ fo mɔgɔw k'o de faamu fo mali faamaw k'o de faamu mali kungo ye mali kungo de ni sariya y'i n'o batu hali ni diɲɛ bɛɛ de bɔra hali ni maliyɛnden bɛɛ de bɔra o sariya kelen de bɛ boli ka paga tɛ bɔ a la c'est ça la vérité voilà an ka nin lamɛn n y'o de fɔ n ko Mbuye fɔlɔ de ye tiɲɛli kɛ mali kɔnɔ o de Diko bɛ nin kuma fɔ Mbuye fɔlɔ de ye tiɲɛli kɛ a y'a lamɛn n'a sɔrɔ ninnu ye ɲɛmaaw ye n'an kan ka tugu ninnu kɔ n'a sɔrɔ ninnu ye karamɔgɔw yɛrɛ an kan ka tugu ninnu kɔ aw ko ninnu mago bɛ mali yɔrɔ jumɛn mali yɔrɔ jumɛn an ka taa
sibiri dɔn an fana bɛ sa an bɛ sa aw kɔfɛ sibiri dɔn wala aw ka laɲini aw sara min na an b'o sɔrɔ aw ye. Bien, Malien y'o de fɔ ko ninnu tɛ jamana kanubagaw ye. Ale ye nin fɔ kun jumɛn de la o kɛra Bubayi tagali de. Ne hakili la an bɛ kɛlɛ kɛ démocratique, an bɛ kɛlɛ kɛ démocratie hukumu de kɔnɔ, démocratie sariya kɔnɔ. An bɛ manifester fo an ka laɲini ka sabati. Mais i m'a fɔ an ka bere ta, i m'a fɔ an ka muru ta, i m'a fɔ ko an ka taa an ka yɛrɛ faga. Mais nin mɔri ninnu y'anw di saya de ma. Ko a ye bɔ ni Bubayi ma démissionner an kan ka sa o yɔrɔ la an kana don an ka sa n'an sara o dugusɛjɛ olu bɛ sa mun na ni e tɛ sa e tɛ kɛ mɔgɔ fɔlɔ ye ka sa mun na parce que saya t'i la mun na i t'i denw bila olu ka kɛ mɔgɔ fɔlɔ ye ka sa parce que saya man di aw ye diɲɛ de ka di aw ye diɲɛ de ta mais aw mago tɛ lahara la de Mbuye yɛrɛ b'a da don jamana ko la Maliyɛnw a y'aw sigi aw ka miiri gɛlɛya min b'a anw kan mɔgɔ min b'i ka jamana kɔnɔ san 40 san 50 o t'i ka jamana kan mɛn a tɛ bamanankan mɛn a tɛ marakakan mɛn a tɛ fulakan mɛn a tɛ kɔrɔbɔrɔ mɛn a tɛ dɔngɔrɔ mɛn kan foyi tɛ Mali kɔnɔ Mbuye bɛ min mɛn n'a ma kɛ Murutani kan de surakakan mɔgɔw bolo k'a fɔ arabukan de don arabukan tɛ surakakan yɛrɛ yɛrɛ don Murutani kan e b'o kɔnɔ e bɛ n'i sigi k'i da don jamanadenw ko sɛgɛn ni tɔɔrɔ b'u kan e bɛna k'a fɔ ko jamanadenw k'u yɛrɛ faga ou bien k'u yɛrɛ yɛlɛma ta cɛ ne ko an bɛ min ni yɔrɔ jumɛn de ou bien an bɛ miiri ni yɔrɔ jumɛn de e ka kuma i b'a fɔ de i b'a tara di bamanankan na walasa anw ka se k'a faamu hɔrɔnya bɛn kalan bɛ ninnu na est-ce que nin bɛ se k'a dɔn anw bɛ saya min na kogoji la wa est-ce que a b'o kalama est-ce que nin b'a dɔn anw bɛ gɛlɛya min na Mali kɔnɔ k'a fɔ an kalanna ka tila an ka kalanw na an ka diplôme b'an bolo mais an tɛ baara la est-ce que a b'o kalama est-ce que a b'a dɔn k'a fɔ burusi kɔnɔnaw bɛ sɛgɛn min na wa est-ce que a b'o kalama est-ce que a b'a dɔn burusi kɔnɔna caman de bɛ dɔgɔtɔrɔso tɛ yen sira tɛ yen est-ce que a b'o kalama wa est-ce que a b'a kalama k'a fɔ ko an ka burusi kɔnɔna caman de bɛ yen mɔgɔw de bɛ ka sa ye don o don gɛlɛya min ni tɔɔrɔ min bɛ olu kan est-ce que Mbuye b'o kalama wa a t'o kalama fo n'u y'a tara da ye est-ce que nin ye jamanaden ye est-ce que nin ye Maliyɛn yɛrɛ yɛrɛ ye c'est ça la vérité nin tɛ Maliyɛn ye gɛlɛya min b'anw kan nin tɛ se k'o dɔn mais a bɛ se k'a fɔ sini ko an ka bɔ an bɛ taa an yɛrɛ faga jɔn de sara fu anw de sara fu c'est ça la vérité an tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye an ka taa ka bɔ yan Mbuye mun ye Mali ko la mun de don Mali ko yɛrɛ yɛrɛ la a bɛ mun de kalama Mali kunkanko kuma la k'i yɛrɛ kɛ surakakan fɔla ye kunfinw ni kalanbaliw minnu ma kalan n'u ma taa kalanyɔrɔ la n'u ni kalankɛla ma sigi ka kuma olu bolo ko a bɛ ka arabukan fɔli o ni bɛ ka kuranna a y'a fɔ olu de ye kelen ye ha n'i ye kuranna da ninnu kɔnɔ bilahi ninnu bɛ kataw dama min k'a kɔnɔ kuntili taba i ma kala dɔnniya t'u la silamɛya ye min fɔ kira ye min fɔ ninnu fɛn fɛn fɛlɛ bilahi t'a ta sira kan ne de y'a f'i ye wallahi t'a ta sira kan parce que ka fɛn wɛrɛ don diinɛ kɔnɔ n'o yer'i la n'o yer'i taabolo kɔnɔ k'a sɔrɔ kira m'a kɛ ko i ye kafiri de ye ne m'a fɔ dɛ ala de y'a fɔ a n'a ka kira kuranna kɔnɔ olu b'a dɔn ne b'a dɔn n'a sɔrɔ u kalanna i b'a dɔn c'est ça la vérité diko bɛ ka min kɛ a haramuyalen silamɛ diinɛ la kafiri dɔrɔn de b'a kɛ Mbuye e bɛ ka min kɛ a haramuyalen don silamɛ diinɛ la kafiri de b'a kɛ mun de y'a to silamɛya y'aw kɛ kafiri ye mun de y'a to ne m'aw kafiriya dɛ min y'aw kafiriya o ye kuranna aya de y'aw kafiriya Maliyɛnw b'a fɔ aw ye o kuranna aya min y'u kafiriya ay attends n bɛ na de t'inquiète a ye taa kuranna kɔnɔ a ka kuranna kɔnɔ soran 5nan n'aw taara soran 5nan kɔnɔ aw b'a sɔrɔ aw bɛ aya in sɔrɔ yɔrɔ jumɛn aw b'a sɔrɔ numéro 44 45 et 47 aw b'a sɔrɔ a kɔnɔ a kuranna o aya in bɛ kuma fɛn kelen min kan a bɛ kuma daluya minnu kan ninnu bɛ kan an ka mori fɛn fɛn bɛ yen bɛ ka bolo o daluya kelen de kan a ye taa kuranna kɔnɔ ko ne ko ko soran 5nan n'i donna o kɔnɔ i b'a sɔrɔ 44 ani 45 ani 47 i b'a sɔrɔ de kɔnɔ o aya kelen in de ye ninnu kafiriya ka da la jogo mun b'u la ani taabolo mun b'u la an'u bɛ ka kuma ni min ye ani kɛwale mun b'u la o de y'u kafiriya ani ne y'u kafiriya i tɛ kelen ye dɛ est ce que ninnu bɛ dɔnni bɛ ninnu na kalan bɛ ninnu na han ala ko ale ye kitabu 3 dɔrɔn de jigin o kitabu 3 in n'i ye dɔnni wɛrɛ ta k'a fara o kɔnɔ n'i ye dɔnni wɛrɛ sɛbɛn k'a fara o kan ou bien ka idée wɛrɛ di mɔgɔw ma min t'o kɔnɔ ko i kɛra kafiri ye a ye taa o de y'a to n ye a bɛ numéro minnu na n y'olu cité o ye kelen o ye kitabu jumɛn ye a ye minnu sigi kira kan a ko n ye kuranna jigin kira kan n y'a di n ka jibirila ma jibirila ka jigin n'a ye n'o ye gabriel ye ka n'a di kira ma a tɛ sanse a tɛ yɛlɛma olu bɛ ka kuma ni kuranna ka ɲɛ n ko bɛ kuma n'u ka intérêt personnel de donc o bɛ maa kɛ kafiri ye parce que i ye ala ka kuma kan i y'a ba ma yɛlɛma fɔlɔ o y'u ala cɛla ye o kɔfɛ a ko
ko nye kitabu fulanan jigi no ye ninjila ye ko o be akato kona laje nye kitabu sabanan jigi no ye taureta ye awa ni ma fenfe soro nunun kono fenfe jigina autouka ka soro ma jigi meleke jibrila tege ka kana di kirama ka fenfe ba sebe ka kala ka adama don blasira na ye ko kafiriya de do c'est ça la vérité aw bodo ne bodo e ko isigine kalande aw de la ka me kira la ko kira e mo fara nyon ka ninge chokola wa ko ka zigiri doronda amake mbuye e bodo ne bodo c'est ça la vérité ante tien fo nyon ya ko fara ka jamana don tromper aw be ka bara mige kauda ka demsonu su na to ku kala nyini la sabati na be ka bara ke na ko interpersonnel aw de la ka fo kira e ninge wa mais abaw yire ma jamu ka yire ke haidaraw ye ka yire ke kira ka sunamo ye ka yire ke kira ka tabolo doka ka soro yira oni kira ka jakom jele jala ni baji ke bolla sira fenfenka aw sita sira do et puis aw ta do aw ma kala doni tawla adoni be rojmi kira ko anka mo ka hakke nyini ka maw ke kelenye est ce que aw na aw nye kelenye wa est ce que nye kelenye wa kira ko di ka tulo fana bi bolo ika suro fana bi bolo ika tlaini fantaw ti ayo atla ni jonje aw de be katikatu kono aw de be itajiba kono gardien be ka aw de gardien est ce que aw dara alala est ce que aw dara alala wa aw man ka fantaya lajew aw man ka toro lajew aw man fa on ka nyani lajew am ke mo ko ayo lu tromper tande mais génération minde billahi am be bo tege génération minde mo min ban kanu ban kanu min tan kanu nin kankelen ka billahi ante tremble moshi ante sira chenye ni mi ye cheni anye yororo iba nyinga komuna ye nin kuma fo chemi ndo jisila jashim parce que mbado doni min bene la tenu nuna kala min bene la tenu nuna ni mo min be koro ni be ko kalama har ni be kiritige aw matama aw mata yoroshi folo ni aya aw ya mo ko détourner aya mo ko hakili mini kan faw hakili mini ikatama danye mutane di ikatama danye Côte d'Ivoire di ikatama danye Guinée di donc andun tara yoro jawde la ni tara ni kalana kata yoro jawna ni nana folo la yitumbe kiritige chomi wallahi tatigo ke chokola ngaw sigile mbaw no la hakila mali islami jamana di islami jamana te mali e pay like de awa kira fana ya ka sibe ke pay like de do kira tumbe madina chrétien tumbe atumbe madina bolsona tumbe ano olu yu tege di nyoma ka fo ni bin nana ke jamana ka anka fara nyon ka anko tigu kele ka se suruka wala sai kananga dugumine munana tunta fo ka fo ko kafiru akanande me kelela muna ha kira tumbe na makando mi ka bo madina kana maka ngo kafiru de tumbe kafiru tunte maka mais anu bena ka sigi nyoya kono benni karama kono parce que ala nyemo do de kalfala ni hakili ani ben aw ya o yere jogo dambe tigiya kata kira de ma me kasoro aw ye nyogon jogo kolo yere te mali yere mu me kono na aw yere ke doni kala ni doni tawla Allah be na do de manika ka génération de l'ex ka génération billahi aw bessa mali kola ni sababu koso fo l'état ka donde ka fo ko fanga tawla fo l'état ka responsabilité de la ka don ka fo hal sini na o ye fem fo fem amanga ka fo kanga convoquer c'est ça la vérité. Ale tise ka fo ko ata aw convoquer aw kata datugu ka fo ko wal dendo de dalendo be wali tiedo de be prisona do faw be ka sanorla do faw be bi do be prisona har ka se ka seneke ku yere balo ite aw kanga keleke mundela ay sene yiru ambulo ay jago yiru ambulo ay société u daile jamana kono jamana don ka baraki aw ka baratu nganga keninde jamana don kana bla nyona parce que ni ambe ka bla nyona ni ay ko giria be bara de te fanta de be bara de te aw kango de nyanyini ma auto nyanyini de aw magobe mundela ni président ko compte nindi ni ministre ko compte nindi ni directeur ko compte nindi e ka fanga mani ambi kele fo iseme aw te fanga kele de fanga keleli o fanga tawla o se tawla o yo banende mali kono tugu dina nyema e dina nyema de ni bolika dina nyema ya kono ka fo be fanga de attaquer billahi gouvernement kanga dankari la aw yo et puis gouvernement amba fa ye maliki amba kuma fa ye bi dina nyema fenfembe si te mo min ka buna awye any progrès ani ka fara ministre ka ani ka fara le président de la république ka aw de mali ma bawi et puis parce que aw de la donner de mali kongola et puis mali yere sigilemba aw de bolo mais muna ni du ko beta ka o ménager mais muna ni mbuya beta ka o ménager pour quelle raison aw du sigilembe na be yoro o kore ko malien dembe la jelembe aw siranku aw mbaw ko fo saya billahi mbaw ko har ni gouvernement tara gouvernement mi mena be tien fay parce que aw ni fanga mi mandi fanga mi ta ka taxi fanga mi de taxi mi nawla fanga mi de impôt mi nawla aw no de kadio fanga mi mbaw ka mo blu bla nu be bolinu yere te de douane aka mi na te de douane o de kadaw ye o de dablara
fanga min b'a to aw kana courant sara fanga min b'a to k'a fɔ aw kana robinet sara o fanga de ka d'aw ye o tɛ marché parce que anw ka impôt de don aw y'aw si kɛ Mali kɔnɔ depuis anw mɔkɛw jɔn ye mun ye k'a fɔ ko n delila ka ye ou bien mɔkɛ dɔ delila k'a fɔ n ye k'a fɔ ko a ka sɛnɛkɛyɔrɔ filɛ nin yɔrɔ la ko a delila ka baara kɛ Mali kɔnɔ a tɛ yen an tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye an ka taa ka bɔ yan n karamɔgɔ e karamɔgɔ i fa salen dɔ yiri kɔnɔ i fa b'aw ka du kɔnɔ hali kɔngɔ bɛ ɲini k'a faga hali furufuru sɔngɔ t'a bolo ko n karamɔgɔ yanni i k'a fɔ i bɛ giri karamɔgɔ nɔfɛ ka t'o libérer i fa ni ba o de ye réalité o de ye réalité ni karamɔgɔ ninnu dɔnni tɛ ninnu na de i tɛ pas baga dɔn voilà an ka taa. min ka gɛlɛ an ma min ka gɛlɛ an bolo aw de bɛ kɛnɛ ka ye n'aw wulila aw kana segin n'a sɔrɔ aw bɛ segin aw kana wuli dɛ. est-ce que ninnu bɛ anw ka hɛrɛ fɛ mɔgɔ min b'a fɔ ko waliden ma n'i taara kɛlɛ kɛ ko i bɛ taa ko dɔ la ko n'i taara ko i kana segin hali n'i bɛ sa de i ka to yen i ka sa est-ce que ninnu b'an ka hɛrɛ fɛ est-ce que denw b'a la de i denw t'a la o wallahi denw t'a la n bɛ n kali ala la mansa min bɛ fagali kɛ n'a bɛ dali kɛ nin diinɛ ɲɛma ninnu n'an ma ninnu de to yen Mali kɔnɔ don dɔ bɛ na an bɛ ɲɔgɔn faga ka ɲɔgɔn sogo tigɛ komi Libéria kɛ cogo o kɔfɛ de minnu bɛ na n kɔ wallahi Mali bɛ jɔ bilahi n bɛ n kalaw ye fo silamɛw k'a dɔn de fo silamɛ ɲɛmaw k'a dɔn de bɛ ko min na o ye nafigɛ ni jahiliya de n'i ko ye diinɛ ɲɛma ye to i ka place la n'i tɛ se ka jamanadenw dɛmɛ k'u ka hakɛ ɲini tiɲɛ kan e dun président bɛ taa e de ye député bɛ taa e de ye e ma se an ka hakɛ laɲini k'a d'a ma e bɛna mun de fɔ k'a fɔ an ka bɔ ka taa n yɛrɛ faga non je suis désolé an tɛ sira saya ɲɛ dɛ mais aw ka fɔ ta k'a fɔ anw de ka bɔ an tɛ bɔ parce que an y'a dɔn aw ta kɛra kalabantiya de aw ta kɛra yɛrɛ nɛgɛn de k'aw yɛrɛ ka vie la anw ka vie bɛ danger la kuranɛ y'o fɔ yɔrɔ jumɛn hadisa y'o fɔ yɔrɔ jumɛn nin jilaw bɛ tawureta a sɛbɛnnen bɛ yɔrɔ jumɛn a tɛ yen o c'est ça la vérité donc aw yɛrɛ tɛ dɔnnikɛla ye parce que kira ko i tɛ se ka kɛ dɔnnikɛla ye ka tila ka kɛ maa ye maa min n'i tɛ se ka mɔgɔw dɛmɛ k'u ka hakɛ ɲini ko i tɛ se ka kɛ dɔnnikɛla ye kodɔnna ye kalankɛla ye e ka kɛ maa ye maa min e tɛ wuli maaw kungo la maaw tɔɲɔnnen de waati min de tɔɲɔ b'a fɛ ka s'u ma waati min k'a fɔ ko e ma wuli o waati k'o kɛlɛ kɛ fo tɔɲɔ binnen kɔfɛ u kan k'a fɔ e bɛ wuli k'o kɛlɛ kɛ ko e bɛ ka fɛn wɛrɛ de ɲini e bɛ ka fɛn wɛrɛ de ɲini dɛ mais e tɛ dɔnnikɛla ye aw delila ka kɛlɛ kɛ Mali ko la k'a sɔrɔ o ko in ma gɛlɛya anw maliyɛndenw bolo wa aw delila ka kɛlɛ kɔ la fɔlɔ a ma kɛ o ko cunna anw kan k'anw kɛlɛ an dɛsɛlen kɔfɛ n'an bɛ manifester n'aw b'a dɔn k'a fɔ peuple bɛna tiɲɛli kɛ o kɔfɛ de aw bɛ wuli est-ce que aw ka fɔta an kan ka minɛ wa aw ka fɔta kan ka minɛ yɛrɛ wa han aw yɛrɛ bɛ se ka silamɛya yɛrɛ kɛ silamɛya bɛ kɛ ni kɛnɛya de silamɛya bɛ kɛ ni kɛnɛya de ni kɛnɛyalen don o de bɛ se ka silamɛya ɲuman kɛ est-ce que kɛnɛya b'aw bolo fɔlɔ ninnu si fɛn fɛn bɛɛ la hali n'i ye di ko jɔ n'i ko a ka boli a tɛ se ka boli kɔrɔya tɛ de a ye Saudi alimamiw lajɛ a bɛ ka kuma ni diinɛ min ye a ye Saudi lajɛ silamɛya tɛ fugariya ye silamɛya tɛ dulokiba ye silamɛya tɛ banfula ye silamɛya tɛ kulusi ye silamɛya ye kɛwale ani diinɛ ani ka adamadenw ka hakɛ ɲini ka adamadenw fara ɲɔgɔn kan c'est ça silamɛya nana nin dɔrɔn de kama mais an m'a fɔ ko silamɛya kana k'a fɔ ko silamɛw ko min jamana kɔnɔ o ye nkalon de o tɛ marché silamɛya ko min k'o ka marché Mali sariya ka tigɛ n'o ye maliyɛndenw ka sɔn o ma k'a fɔ aw ye silamɛ ɲɛmɔgɔ ko i bɛ ka taa i bɛ ka bɛ taa yɔrɔ jumɛn aw de y'a sigi o tuma silamɛw dɔrɔn de bɛ Mali kɔnɔ chrétiens tɛ yan abolitionnels tɛ yan a b'anw ko a tɛ kɛ bi a tɛ kɛ sini aw tɛ dɛ aw tɛ Arazbadi tɛ Arazbadi ye mun de fɔ a ka grand dossier la kunun a ko k'aw ka laɲini ye k'a fɔ i bɛ ka taa k'aw ma bɛn o kan o ye kelen ye filanan a ko ni e ka laɲini dɔn est-ce que a ye taara ka laɲini dɔn wa a ko n'i ye ka laɲini dɔn ko est-ce que mɔgɔ wɛrɛ ka laɲini y'o ye wa ale b'a dɔn aw yɛrɛ farafaralen don a taar'i dogo aw kɔfɛ a taar'i dogo e ni Diko kɔfɛ a bɛ se ka Hayidara kɛlɛ mais non an tɛ maa si défense ta yan en tant que maliyɛndenw kɔfɛ ni maliyɛndenw tɛ an tɛ karamɔgɔ défense ta yan mais tiɲɛ bɛ karamɔgɔ min kan dɔn min an b'a f'i ye tiɲɛ t'i bolo mais ni tiɲɛ b'i bolo dɔn min an b'i ka tiɲɛ d'i ma mais an tɛ mɔgɔ kɛlɛ mɔgɔ nɔfɛ de k'a fɔ karamɔgɔ ko o y'aw de kungo ye dɛ an tɛ karamɔgɔ ko la yan dɛ karamɔgɔ t'anw na dɛ parce que ni karamɔgɔ tun bɛ ne la n'a tun bɛ se ka fɛn kɛ ne tɛna Faransi ne tɛ bɔ n fa ni n ba cɛla ye ne tɛ bɔ n ka jamana kɔnɔ n wolola jamana min na mais sɛgɛ de ye maliyɛnden bɛɛ labɔ an bɛɛ woyona komi kɔnɔkulu ni karamɔgɔw bɛ se fɛn na bi ye Mali bila guerre kɔnɔ ni karamɔgɔw bɛ se fɛn na mun na n'i bɛ ka ma ta bon i tɛ se fɛn na de dɛsɛra de k'u dɛsɛ dɔ k'a dɔn k'a fɔ ko kɔlɔsi min b'u bolo nafa t'a la nkalon de b'a kɔnɔ ko
Koni doit tumbe fenye ayu nyinga coronavirus min do na maka Saudi quoi tunte doy doit bara yenyede parce que alikaba be yende. C'est ça la vérité. Amata. Mbena leo. Bien yore fawo nko aw yere ni ala ti akaw sigi kaw miri aw kelen na aw ka sokunu mbuye be siga geleya jumen do mali kono ka foko geleya be am malien donc est-ce mbuye bo kalama wa ato kalama o mo mi ka jamana kan am mo kede ete bamanan kan me ete tigi yere expliquer bamanan kan na ete siga fo min bila bamanan kan na fo ni ya fo mo were o ka fo o te murtanien kana mara mali kono o tayira ka fo kwanye murtanien do ta ka fo abe surga kan fo dro ko ke savanye ko ke doni kelay o tunya mo ke na mbema ke o de nga o te biede mbuye billahi wallahi te ka arabu kan fo ni murtani surga kan de ben kalim mansami be dalike billahi nin te arabu kan nin te ayaye wallahi ni kurana kalankan kera ko mebe ka fo to ko mi kuni kurana kalankan kera de ko me ka kan o to na saudi be ka kan men de fola ante chien fo nyonye hari saudi min be ka kuma arabu kana me kurana kan ni arabu ka différence de bu nyonye te kelenye. C'est ça la vérité. Ou fana ba expliquer au cas arabu kan de la ni yo kurana kolo kala betla ka expliquer peuple yede akanga ketanda akanga botani re masigi ka jamana kamme be se ka jamana don bono lawa ha e masigi ka jamana kamme wala jamana min kono e be se ka geleya do e be se ka toro do ante nyogon nege dabla nga chien fo nyogon yanka nyogon nege dabla amana ke choko to har ni fama kala be bamanan kamme abe maraka kamme me mbuye be depuis ala kambuye da bamanan ka tafo parce que ya yere fsa mali denyala parce que mali fama ya bonya fo ka dama teme akana mo bonya mo min te mali ndenye akana mo bonya ka fo ko doni bala akana masi bonya ka doni ka ay mare bonya mami e jamana bonya mami ka doni nafa be se jamana ma aw ko tigi de bonya o tigi fana de ni bonya kanga c'est ça mais mbuye nunu kan doni ani diko nunu ka doni an nafa jumen de be malika an nafa jumen de be maliko nyode fo numa sabali mali konotea wallahi ambe nyogon faka nyogon sogo tige gouvernement nyana mali be tiambe nyana kelengele komi Nigeria ke chogo wallahi komi Liberia ke chogo parce que dine nyama nu fleta nu mago buka entrée de la nu mago te faso de ona de aw mago ta aw na mago te gouvernement na wayen galonde o te marché billahi Jiji ba ka responsabilité ta de progrès ba ka responsabilité ta de iyo kuma min fota ni sagira ni kuma nyogona lambuye wallahi ben kali alala ni progrès mi e wele e kata progrès lame fembe ke mali kono min ka jugni diko ta billahi diko ta ma bere kata ka foko diko kana do aka saga nyogona werela ka sora ma pepper la tige mali ndewnye aka famu mais nana na mitini ke dongodo kanin kuma nyogona were fo ka to gundo kono ama bange adama dewnye ka wolo adama dewnye ado abe mine ka datugu mali ndom be nyana kelenkele awa mawma be boka keleke be mine ka datugu ube min kangi soro obi soro mali kungola parce que tout le monde kramo no fe klabantia ani nafigia ani nami denya e bolo kramo ya rigine mo ya e bolo kramo don dikela ya e bolo kramo be sika e bobolola non kramo munu nyere masoko yere ke fenye fo mo were munu tugule mbu no fe a munu tugule mbu no fe a ka drome o de be ka ga kramo ke fenye o de vatri sa kaduma o de mobile ba sa kaduma o de du jola o de base ba dola e be siro tignye choko de ka chien fay me ba kanu kramo ya ba par me jamana ba par domina we kramo ya la a be sika defa kramo ya hukum kono ka sura ma do jamana sariya kono mais na ya kuma fo kuma min dama temenendo na be dankari jamana la ube na be na ni balawye jamana kono anobe min obe atemine est-ce que obe jie kalama afantandew dama ko dombalu kalambalu dama ayo shike ko la c'est pour cela ga harni mali école ma avancé mo no talo abe karamo kelela ambe kelela ka foko école ka daile akasika kala ka ke sini abe ta jode ka foko ko di côté datugu arabu kala na joy jolde be mali kono nu te fendo nu te barala nu te zarembara drondela yere ka jardin kono dro jardin bara dro kan kala na arabu kandela bo mali te joni arabu kanye mais tiere do mali te joni arabu kanye c'est ça nous ya unege ninke chokola aw chama mora ya arabu kande kala kana aventure la mundi ya tawa sagana ka français kala parce que aw ba do kay na fatala na fa foitala c'est ça la vérité jamana minde arabu jamana yere aw yere ka langi yere ta ambolo langi mi ambe sega wasonai ate bananka mindo ni ambe jo ante sega sebe ante se
Ante se ka sebe surtout k'a fɔ ka ɲɛ walasa an ka se ka baara kɛ n'a ye surtout k'an ka bolofɛnw wele n'a tɔgɔ ye pour que ka waso n'a ye maliyɛn denw diɲɛ bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko nin de ye bamanankan ye est ce que a bɛ Mali kɔnɔ wa a tɛ kɛ parce que y'an mɔkɛw n'an bɛnbakɛw trompé tan de c'est ça n'i ye du ko ninnu ɲininka ka Nbuye ninnu ɲininka i b'a fɔ ko arabu ko français kalan ko kafiri kalan de don hali Morikɛ don k'a fɔ k'ale bɛ n bolo ko français kalan ye kafiri kalan de ye n ko ninnu bɛ ko kalama wa est ce que ninnu bɛ ko kalama français kalan ye kafiri kalan ye mais i bɛ ka kuma micro min na n ko kafiriw de y'a dilan il ka kuma micro min na c'est ça la vérité aw bɛ boli mobili minnu kɔnɔ kafiriw de y'a dilan mun na o mobili ninnu aw ma olu to yen k'a fɔ ko a bɔra kafiri jamanaw de la gulɔminaw de y'a dilan minnu bɛ taa bari kɔnɔ dɛ olu de y'o mobili kelen ninnu dilan nɛgɛ min b'aw ka sow kɔrɔ marifa min b'aw ka gardien ninnu bolo kafiri jamanaw de y'a dilan gulɔminaw olu de y'a dilan mun na n'aw ma ba olu la c'aw ta lafiya jamana kɔnɔ wa aw tɛ bɔ digile jamanadenw kan wa aw tɛ jamana tali to ye otage la wa awa jamana in tɛ ta otage la anw ɲana bilahi min b'an kanu nin kan kan i b'an kanu min t'an kanu o y'i kungo ye dɛ anw de ko nin génération